बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी ने इस्टेब्लिशमेंट को एक धमकी भिजवाई है और ये धमकी उस धमकी का एक मुहज़्ज़ब तर्जमा कह सकते हैं जो उन्होंने कई साल पहले दी थी कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाने की बात उन्होंने अब भी की है, लेकिन बिलवास्ता अंदाज में उनका शिकवा गिला क्या है और उनको मसला क्या है, वो क्यों ये धमकी देने पर उतर आए हैं और इस धमकी का नतीजा क्या उन्हें मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है कि मैच फिक्स है और नवाज़ शरीफ को 80 सीटें देने का फ़ैसला हो गया है। और इस झूठ की वजह क्या है और इस दावे के सरासर झूठा होने का सबूत क्या है। इसके अलावा नाज़रीन, लतीफ़ खोसा ने जो दावा किया था कि शेख रशीद को चपेड़े पड़ी हैं, मारी गई है, वहाँ उनको तशद्दुद किया गया है, ये दावा ज़ाहिर झूठ है, आपके इल्म में भी है। लेकिन ये दावा इन्होंने क्यों किया और फिर चपेड़े मारने के इस झूठे दावे के अगले ही रोज़ इनको और एतजाज़ हसन को जो चपेड़े पड़ी हैं, उसके बाद से इन पर ज़रा कुछ चुप सी तारी हो गई है। तो नाज़रीन, हमारा मेन जो मौजू है वो यही है, ज़रदारी की धमकी। ज़रदारी साहब का पहले आप सुन लीजिए कि उनकी नाराज़गी क्या है। उनकी नाराज़गी ये है कि जो एक प्लान इन्होंने अपने जहन में तरतीब दिया था और जिसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के राहील शरीफ भी शरीक थे, और आपके इल्म में है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनके राब्ते रहे हैं और वो इस्तेमाल करती रही है। आपके ख़्याल में कराची का जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था जिसमें जमात इस्लामी का मेयर बनता हुआ नज़र आ रहा था, उसको ज़रदारी साहब ने किस तरह अपने हक़ में कर लिया और कुछ सीटों में धांधली की और कुछ पीटीआई के एमपीए तोड़े। तो वो अकेले उन्होंने नहीं तोड़े थे, बल्कि खुफिया इदारों की मदद ज़रदारी साहब को हासिल थी। अब इस मदद का बुनियादी मुहर्रिक क्या पीपल्स पार्टी की खुशनुदी था या ये बात कि कराची की जमात इस्लामी से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर खुश नहीं हैं, जिस तरह की वो मंसूरा में बैठी हुई जमात इस्लामी की क़यादत से खुश हैं, इस तरह वो खुश नहीं थे। यानी ये उस वक्त में बात कर रहा हूँ, अब की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो ज़रदारी साहब इस बात पर नाराज़ हैं कि वो जो राहील शरीफ के दौर में जो उनसे चीज़ें तय की गई थी वो ये थी कि आपको वफाक में भी हिस्सा दिया जाएगा और आपको पंजाब में भी हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जब पीटीआई की तोड़ फोड़ मुकम्मल हो गई और पीटीआई के तमाम नाराज़ अरकान, कमो बेश तमाम नाराज़ अरकान जो थे वो जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो गए। आपको इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में तो चंद एक ही लोग आए, और वैसे भी मुस्लिम लीग ने कह दिया था कि हमारे पास पहले ही इतने ज़्यादा उम्मीदवार हैं कि हमें ज़्यादा उम्मीदवारों की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो वो जहांगीर तरीन की पार्टी में चले गए। उनमें बहुत सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे उनमें इलेक्टेबल हैं और वो इलेक्शन जीत सकते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में, अगर वहाँ तरीन पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं या वहाँ मुस्लिम लीग का उम्मीदवार जीत जाता है या कोई और जीत जाता है, तीनों सूरतों में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में जो इन रोड बनाने का यकीन कर चुकी थी वो उसे मुयस्सर नहीं हुआ। वो बाद में नक्शा बदल गया, उसकी कहानी लंबी है। और इस पर फिर पीपल्स पार्टी ने ये पिछले तकरीबन 1 महीने से इस्टेब्लिशमेंट को मसलसल नाराज़गी के पैगामात पहुँचाने शुरू कर दिए। और जब वो नवाज़ शरीफ पर तनकीद करते हैं तो वो दरअसल नवाज़ शरीफ पर तनकीद नहीं होती, इसलिए कि नवाज़ शरीफ जो अगर चाहे भी तो वो रिलीफ उन पीपल्स पार्टी को नहीं दे सकता जो पीपल्स पार्टी वाले मांग रहे हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। उसका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ भी दोस्ताना है, पीपल्स पार्टी के साथ भी दोस्ताना है। कोई एक सबूत इस चीज़ का नहीं है कि निगरान हुकूमत ने पीपल्स पार्टी पर हाथ डाला हो। बल्कि मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले ये आला सतह पर तय हो चुका था कि सिंध में पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर, मैंने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि ज़्यादा नहीं, कुछ लीडर, 4-5 लीडर हैं सेकंड लाइन के और इससे कुछ ज़्यादा है थर्ड लाइन के, जिनको गिरफ्तार करके करप्शन का माल वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन जब देखा गया कि ये टाइमिंग इसकी इलेक्शन के हवाले से ठीक नहीं होगी, तो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचाएगी,
تو وہ گرفتاریوں کا منصوبہ ترک کر دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، حالانکہ اچھا خاصا غل مچ گیا تھا کہ یہ لوگ گرفتار ہونے ہیں۔ تو اس میں کوئی نواز شریف کا کوئی کردار ممکن نہیں ہے، جو پیپلز پارٹی والے چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، وہ نواز شریف کو ہٹ کر رہی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہے، اور کل پھر زرداری صاحب زیادہ سیدھے ہو کر سامنے آئے، زیادہ انہوں نے ایک زور کے ساتھ بات کی اور ایک وفد سے نواب شاہ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے نہیں دوں گا۔ اچھا ناظرین، یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح کا بیان جب نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو اس وقت زرداری صاحب نے بیان دیا تھا، یہی بیان دیا تھا کہ میں نہ آپ کا چیئرمین سینٹ بننے دوں گا، نہ میں پنجاب میں آپ کی حکومت بننے دوں گا۔ الیکشن سے تھوڑا پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ سینٹ کا چیئرمین بھی مسلم لیگ نہیں بنوا سکی اور پنجاب میں بھی حکومت نہیں لے سکی۔ لیکن اس دعوے میں اور اس دعوے میں ایک بنیادی فرق آپ ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی تائید زرداری صاحب کو حاصل تھی، اور زرداری صاحب نے جو ایڈونچر کیا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہی وہ چیئرمین سینٹ کا سارا گھپلا کرایا، بلوچستان کی حکومت ختم کرائی، اور پنجاب میں جہانگیر ترین کو آخر میں ڈال کر پہلے وہ سارا الیکشن کا نتیجہ اپنے حق میں کر کے جو کسر رہ گئی تھی وہ جہانگیر ترین کے ذریعے پوری کی، اور یوں زرداری صاحب کو یہ فخر حاصل کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ کام میں نے کیا۔ بلوچستان کی حکومت بھی میں نے توڑوائی، چیئرمین سینٹ کا راستہ بھی میں نے روکا، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت میں نے نہیں بننے دی۔ اور ٹھیک ہے، زرداری صاحب کا یہ دعویٰ درست تھا کیونکہ استعمال وہ ہوئے تھے، پیچھے کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ظاہر ہے یہ انہوں نے ہوا میں دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اب زرداری کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ سارا آپریٹس زرداری صاحب کے پیچھے نہیں ہے جو نواز شریف کا تختہ الٹنے کے لیے یا آپریشن وہ جو پروجیکٹ عمران خان کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے حرکت میں تھا، اب وہ پورا سٹرکچر آپریٹس بالکل موجود نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے یہ دعویٰ ہوا میں کیا، لیکن ہوا میں دعویٰ کرنے کی وجہ ان کو کیا پیش آئی؟ وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے ہیں کہ اگر ہم کو حصہ داری دینے کا جو وعدہ جنرل باجوہ نے کیا تھا یا فیض نے کیا تھا یا جس نے بھی کیا تھا، اس پر ہم نہیں جاتے، تو اس پر عمل نہ ہوا تو ہم الیکشن کے رستے میں مسائل پیدا کریں گے، اور الیکشن کے بعد بھی مسائل پیدا کریں گے۔ الیکشن کے دوران بھی مسائل پیدا کریں گے، الیکشن کے بعد بھی کریں گے۔ الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد یہ کیا مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ سیاسی پارٹی دو ہی طریقے سے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، ایک الیکشن کا بائیکاٹ کر کے اور دوسرا ایجیٹیشن کر کے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے سوا کسی صوبے میں ایک درمیانے درجے کا تو بہت دور کی بات ہے، ایک ہلکے درجے کا ایجیٹیشن کرنے کے قابل بھی نہیں رہی ہے۔ وہ لاہور میں کال دیکھ کر دیکھ لے، وہاں چند درجن سے زیادہ افراد نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کا جو حال ہے، پیپلز پارٹی کا بھی وہی حال ہے۔ اسٹریٹ پاور کے حوالے سے ووٹ پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس کم ہے، لیکن ورک فورس کا حال دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اور دوسرا آپشن ہے بائیکاٹ کا۔ تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیپلز پارٹی کو انڈائریکٹ طریقے سے پہنچا دی گئی ہے کہ ایک یا دو یا تین پارٹیاں بھی الیکشن کا بائیکاٹ کریں، الیکشن تب بھی ہوں گے، اور تمام عالمی جو ہمارے یعنی جو ریلیونٹ ہے پاکستان کے معاملات سے جو میٹر کرتے ہیں، جن کی حمایت یا مخالفت پاکستان کے حالات پر اثر انداز ہوتی ہے، ان تمام ممالک سے یہ ان کو گرین سگنل مل گیا ہے۔ میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ الیکشن کرائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون سی پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے، کون سی پارٹی کو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیتے، لیکن الیکشن ہونے چاہیے، یعنی جو منتخب پارلیمنٹ آئے اس کے ارکان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو کہ یہ جناب 1,00,000 میں سے 70,000 ووٹ لے کر آیا، یہ 1,00,000 میں سے 55,000 ووٹ لے کر آیا اور جیتا ہوا ہے۔ ہمیں ایسی پارلیمنٹ چاہیے، وہ الیکشن میں کسی پارٹی کے بائیکاٹ پر
कोई इशू खड़ा नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी आप समझ लीजिए कि मिल चुकी है। तो पीपल्स पार्टी के पास रास्ते कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी सियासी ज़िंदगी के सबसे कमज़ोर दौर से गुज़र रही है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जनूबी पंजाब में जो पोजीशन पीपल्स पार्टी को 2013 से लेकर 15 तक हासिल रही, अब वो उसे हासिल नहीं रही है। इस पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन फिर बात लंबी हो जाएगी। एक पॉइंट इतना ही है कि जो पोजीशन पंजाब में थी वो उसके पास नहीं है। जो पोजीशन बलूचिस्तान में थी वो भी नहीं है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो नक्शा होता है वो आवाम से ज़्यादा खवास का होता है, और खवास ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाने का फ़ैसला किया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1718 में खवास ने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने का और बाप पार्टी बनाने का फ़ैसला किया था। पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि उसकी क़ुव्वत कमो बेश उतनी ही है जितनी 2013, 15, 18 के ज़माने में थी, लेकिन वो बहुत कम क़ुव्वत है। ज़ाहिर है वहाँ भी वो मैटर नहीं करती। सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तकरीबन जूं का तूं है, लेकिन वहाँ उसे असल परेशानी क्या लाहक है, वो ये है कि उसे ये यकीन है कि वहाँ एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है। नंबर 2, कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर, वो पीपल्स पार्टी की नफसियाती गिरफ्त से बाहर जा चुका है। पीपल्स पार्टी के पास जो एक आउटर रिंग में जो हलके हैं, जो पुराने इलाके हैं, वहाँ उनका स्ट्रांग होल्ड अब भी है, लेकिन कराची शहर के अंदर पीपल्स पार्टी के बारे में अजनबियत और दूरी पहले से ज़्यादा बढ़ गई, आज से 1 साल पहले के मुकाबले में। उसकी बड़ी वजह मेयर का इलेक्शन है। कराची के शहरी ये यकीन कर चुके थे कि जहाँ मेयर हाफिज़ नईमुर रहमान होंगे, और कराची के अवाम में जो सर्वे किया था, जिसको सब पार्टियों ने तस्लीम किया था कि हाँ ये दुरुस्त है, उस सर्वे में कराची की मेजॉरिटी ने, यानी सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी ने, 2/3 के बारे में बात नहीं करता, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी ने ये फ़ैसला दिया था कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देंगे मेयर के इलेक्शन के हद तक, और कौमी सूबाई जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त हम अपना फ़ैसला बाद में करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने जो चाल चली, जिस तरह कम से कम 13 सीटों पर उसने नताइज बदले हैं, और फिर जब नताइज बदलने के बावजूद जमात इस्लामी ने PTI से इत्तेहाद किया, तो जमात इस्लामी का मेयर बनता हुआ फिर भी नज़र आ रहा था, लेकिन उस वक्त इन्होंने PTI के आधे से ज़्यादा अरकान तोड़ लिए। वैसे ये मैं ख़बर की बात कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने बिल्कुल गलत किया। उनको पता था कि हमारा मेयर नहीं बनने दिया जाएगा, तो फिर PTI जैसी जमात से इत्तेहाद करके उन्होंने एक बदनामी कमाई, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में इजमा हो चुका है कि ये यहूद की एजेंट है, ये BJP की एजेंट है, और ये मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ सरगर्म है, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाना चाहती है। सारी चीज़ें रोज़े रोशन की तरह अवाम तक नहीं तो खवास तक ज़रूर साबित हो चुकी हैं, और खवास में जमात इस्लामी की क़यादत भी शामिल है। उनको भी पता है कि ये यहूदियों का इससे क्या मफाद है, यहूदी क्यों इसकी फ़ंडिंग करते हैं, BJP वाले क्यों इसकी फ़ंडिंग करते हैं, और क्यों आखिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक वज़ीर-ए-आज़म ऐसा आया जिसके आने पर भी इसराइल ने खैर मकदम किया और तैयारा भेजा, और जिसकी इक़्तिदार से रुखसती पर भी इसराइल ने मज़म्मती और सोग का बयान दिया। इससे पहले ये सआदत पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान को हासिल नहीं हुई। हाँ, मुशर्रफ एक इस्तिस्ना है, लेकिन उसका भी इतना वेलकम नहीं हुआ था। मुशर्रफ जब हुकूमत में था और उसके इक़्तिदार का उरूज था, तब इसराइल के एक रहनुमा ने अमेरिका से ये बयान दिया था कि हम दुनिया भर के यहूदी और ज़ायोनिस्ट जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ की दराज़ी उम्र के लिए और उनके इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए दुआगो हैं, और हमारे सिनागाग्स में उसके लिए दुआएं भी की गई हैं। लेकिन उसके जाने पर इसराइल ने कोई मातम नहीं किया था, खामोशी इख्तियार की थी। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान है जिसके जाने पर इसराइल ने मातम किया था। तो इस सूरत हाल में जमात इस्लामी को इससे इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। कराची की मेयरशिप नहीं मिलती, ना मिले, इसको ये तय कर लेना चाहिए था कि हम इतनी मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, और इत्तेहाद किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि मेयर का ओहदा तो इन्हें नहीं मिलना था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ चुके थे। जमात को भी पता था और उनको पता था कि नहीं मिलनी। तो इसके बाद तो फिर ये गुनाह बेलज़्ज़त ही कमाया उन्होंने।
تو یہ پیپلز پارٹی کی ایک کمزور ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ سندھ میں ایک الائنس بن رہا ہے، زرداری صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ ہمارے مخالفوں سے ہاتھ نہ ملائے۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب یہ مسلم لیگ والے ہاتھ نہیں ملاتے، مسلم لیگ کے بغیر بھی وہ گرینڈ الائنس تگڑا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ کو اتنی بڑی طاقت سندھ میں نہیں ہے کہ اگر وہ اتحاد میں شامل ہو تو اتحاد بہت بڑا ہو جائے گا، اور اتحاد میں شامل نہ ہو تو اتحاد چھوٹا رہ جائے گا۔ وہ معمولی سی ایک طاقت ہے مسلم لیگ سندھ میں، کوئی خاص طاقت نہیں ہے۔ لیکن جی ڈی اے اور جے یو آئی مل کر اندرون سندھ ایک چیلنج بن سکتے ہیں، بلکہ بن جائیں گے، اور شمالی سندھ میں خاص طور پر کئی سیٹیں ایسی ہیں، کئی سیٹیں 5 سے زیادہ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اور 12 سے زیادہ سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، جہاں اگر جے ڈی اور جے یو آئی ہاتھ ملا لیں تو وہ سیٹیں یا ان کی اکثریت جو ہے ان سیٹوں کی وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اور ایسا ہی اتحاد اگر کراچی میں بن گیا، جس کا بننا مشکل ہے کیونکہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی میں بہت زیادہ دوریاں ہیں، تو لیکن اگر کراچی میں کوئی حالات نے ایسا ٹرن اختیار کیا تو کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چنانچہ وہ اس مشکل صورتحال کی وجہ سے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی کوئی چیلنج بن سکتی ہے، اور مسلم لیگ کے لیے تو خیر ویسے ہی وہ کوئی چیلنج نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس عمل سے بھی لگائیے کہ نواز شریف صاحب اس پالیسی پر کاربند ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے کسی حملے کا جواب نہیں دینا۔ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈر ہیں، انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ نواز شریف نے اس بیان کا جواب نہیں دیا، اور وہ دیں گے بھی نہیں۔ یہ آپ اس اہم بات کو نوٹ کیجیے۔ ناظرین، یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو اس وقت نکلنے کی توقع ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو جائے گی، ہو چکی ہے۔ پنجاب میں اس کے لیے ان روڈ نہیں ہے، وہ نہیں نکلیں گے۔ اور ناظرین، اس بحث کو مختصر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہے کہ نئی ایک گیم چل رہی ہے جس کا مسلم لیگ کو کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑے گا یا نوٹس لینا پڑے گا، قیادت کی سطح پر نہیں، لیکن اپنے یعنی میڈیا سیل کی حد تک، یا وہ لوگ جو ٹی وی چینلز پر جا کر مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مسلم لیگ کے 10-12 لیڈر ایسے ہیں جو الگ الگ چینلز پر جا کر اپنے پارٹی کا موقع پیش کرتے ہیں۔ وہ سازش یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں، اور دوسرے بھی جو شہر متعلق بنتے ہیں ملکی سیاست سے، خاص طور پر جو ڈائریکٹ جن کا کردار ہوتا ہے، ان شہروں کے مختلف صحافتی، سفارتی، سیاسی، سماجی جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں، گیٹ ٹو گیدرز ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ جناب فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کو 80 سیٹیں دی جائے گی اور پیپلز پارٹی کو 60 سیٹیں دی جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی سے مل کر مخلوط حکومت بنائے اور حکومت کرے، یا دوسری چھوٹی پارٹی سے مل کر حکومت بنے۔ اب اندازہ کیجئے کہ 80 سیٹوں والی پارٹی کتنی زیادہ مخلوط جماعتوں سے اتحاد کرے گی تب حکومت بنے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اگر 60 سیٹیں ملتی ہیں اور پیپلز پارٹی کو ہٹا کر یہ حکومت بناتے ہیں تو ان کو تقریباً اتنی، بلکہ اس سے زیادہ سیٹیں، 80 سے زیادہ سیٹیں ان کو درکار ہوں گی حکومت سازی کے لیے۔ گویا کہ پاکستان میں تمام پارٹیاں، کسی نے 1 سیٹ لیے، کسی نے 2 لیے، کسی نے 10 لیے، کسی نے 5 لیے، سب کو ملا کر مسلم لیگ حکومت بنائے گی۔ اچھا، اب اس کا ایک مقصد تو ظاہر ہے، یہ کلیئر ہے کہ یہ بتانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ طے شدہ ہے، اور الیکشن بھی طے شدہ ہے، اور وہی کچھ ہوگا جو 2018 میں ہوگا۔ یہ بکواس ہے، یہ بالکل بکواس ہے۔ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا وہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا گنتی میں، ووٹوں کی گنتی میں، اور جو دوسرے معاملات ہیں اس طرح۔ اور دوسرا جناب، اس کے اندر جھوٹ کیا چھپا ہوا ہے؟ جھوٹ یہ چھپا ہوا ہے کہ پاکستان میں اگر نواز شریف کے لیے پابندیوں کے تالے کھلے ہیں تو اس کی وجہ پاکستان کا معاشی بحران ہے، اور جس کے حل کے لیے سعودی عرب، چین اور امارات سے ہمیں تعاون کی توقع ہے، اور ان کی شرط ہے پاکستان میں سیاسی استحکام۔ اور اگر فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو 80 سیٹیں دینی ہیں تو پھر کہاں کا استحکام؟ فوج اس وقت سیاسی جماعتوں سے زیادہ بے چین ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے جو معاشی امور پر دوسرے ملکوں سے معاملہ کرے، اور وہی فوج یہ
बंदोबस्त करेगी कि नवाज शरीफ की सीटें 80 से ज़्यादा ना हों, पीपल्स पार्टी की सीटें 60 से कम ना हों। माशाअल्लाह झूठ बोलो तो सलीका भी तो चाहिए हुजूर। तो ये जनाब एक प्रोपेगेंडा और साजिश की जा रही है, लेकिन ये आपको तसल्ली रखनी चाहिए कि ये झूठ की मुहिम वैसी ही है जैसी इमरान खान के बारे में चलाई जा रही है कि जनाब इमरान खान को मैसेजेस जा रहे हैं, पैगामात जा रहे हैं, डील की ऑफ़र हो रही है, मुल्क से बाहर चले जाने की ऑफ़र हो रही है, सुलह की ऑफ़र हो रही है। वो जो है क्या नाम है उसका, मुझे उसका नाम ही भूल जाता है, वो बहुत झूठ बोलता है, जिसने अफनानुल्लाह से बहुत मार खाई थी और बाहर आकर ये कहा था कि नहीं मारा तो मैंने है। उसका क्या नाम है, शेर अफजल खट्टक या क्या मरवत। तो शेर अफजल मरवत ने लंदन में कहा है कि इमरान खान से जेल में किसी ने कोई डील ऑफ़र नहीं की है, लेकिन इस झूठ का मकसद क्या है? और ये झूठ इमरान खान की हिदायत पर फैलाया जा रहा है। इस झूठ का मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को नज़र आ गया है नाजरीन कि इलेक्शन के करीब जाकर ये नहीं होगा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को पकड़ कर बंद किया जाएगा, बल्कि ये होने वाला है कि पीटीआई टिकट के लिए उम्मीदवारों ने राब्ता ही नहीं करना है। उस चीज़ को पेशबंदी करते हुए इमरान खान ने ये हिदायत की कि ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा फैलाओ कि जो उम्मीदवार हमारे टिकट के लिए रुजू कर सकते हैं उनको एक उम्मीद बन जाए कि भाई इनकी तो डील हो जानी है, इलेक्शन से पहले इमरान खान ने बाहर आ जाना है या इलेक्शन के दिन बाहर आ जाना है, तो वो टिकट लेने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़े रहें या हमारे साथ उनका राब्ता रहे। तो ये है उनका झूठ। नाज़रीन, शेख रशीद जितना भी बुरा आदमी है और उसके बारे में ये कहा गया कि उसको चपेटें पड़ी है, माशाल्लाह अगर पड़ी हैं तो बड़ी खुशी की बात है, मुबारकबाद सबको कि ऐसे गंदे गलीज़ बदबूदार किरदार को चपेटें मारने का कोई समय तो आया। लेकिन ये झूठ है। ये झूठ फैलाया किसने? वो पीटीआई का एक बहुत ही झूठा चेहरा है लतीफ़ खोसा, एक है एतजाज़ हसन। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा झूठा है, कौन ज़्यादा बदबूदार है, ये मुझे नहीं पता, ये फ़ैसला आप कर लें। तो लतीफ़ खोसा ने ये पीटीआई के कहने पर ये झूठ बोला कि शेख रशीद को चपेटें पड़ी हैं। वजह ये थी कि शेख रशीद ने इमरान खान को जो दुलत्ती रसीद की है, बेवफाई की है, उसको लानती करार दिया है। एक तो उसका गुस्सा निकालना था और दूसरा अवाम को ये बावर कराना था कि भाई शेख रशीद का क्या कसूर है, उसे इतनी चपेटें मारी गई हैं कि वो बेचारा मजबूर हो गया। शेख रशीद को कोई चपेट नहीं मारी गई, लेकिन चपेटें पड़ी हैं एतजाज़ हसन को और लतीफ़ खोसे को, जिनका उम्मीदवार कल सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के इजलास में खैर से 500 वोटों की लीड से हारा। गोया के तकरीबन एक ऐसी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी परसेंटेज के इससे पहले इतने ज़्यादा वोट लेकर कोई उम्मीदवार नहीं जीता। और पीटीआई का भी जनाजा निकाल दिया और पीटीआई की इस दावे का जनाजा भी निकाल दिया कि सबसे ज़्यादा वोट वकीलों के अंदर हमारे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा गिनती जो होती है वो लाहौर के वकीलों की होती है, तकरीबन 1000 वोटर है लाहौर में। और पीटीआई का दावा था कि लाहौर तो हमारा गढ़ है, यानी जितने हमारे इस्लामाबाद और पिंडी में सपोर्टर हैं, पेशावर में हैं, उससे ज़्यादा लाहौर में हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मार इनको लाहौर में पड़ी। तो एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा ने इस इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़ोर लगाया था, पूरा अपना कच्छा जो था वो उन्होंने टाइट कर लिया था ज़ोर लगाने के लिए, लेकिन वो कच्छा फट गया और इनके मुंह पर वो चपेटें पड़ी हैं, दोनों के मुंह पर, बल्कि जूते पड़े हैं। इस इलेक्शन के बाद एक दिन पूरा ये दोनों हजरात बोले नहीं, मीडिया के सामने नहीं आ सके। वजह यही थी कि इनकी ऐसी छितरौल हुई थी जिसकी इनको तवक्को नहीं थी। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।